I am grateful to the organizer for giving me this opportunity. My name is Muhammad Abdul Aziz. My organization name is Movement for Peace and Justice Telangana. I am president of this organization. The theme of my poem is PIE Zameen Kutilat. This is the one verses of Holy Quran, and the meaning is a girl who was buried alive is made to ask for what crime she had been killed. That is the theme. ऐ मेरे खुदा उस रोज़ मुझसे ये सवाल कर लेना, मुझसे पूछ लेना, मेरी मकतूली में मेरी मसलूबी में सब के सब शामिल थे, सब के सब मौजूद थे, और आज यानी गोया के ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन इन सब पर मेरा खून बहा वाजिब। आज ये सारे के सारे लोग जो तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं कि जो देख तो रहे हैं लेकिन मदद के लिए नहीं आ रहे हैं, ये सारे के सारे मुजरिम हैं। आजमाइश उन बच्चियों की नहीं है बल्कि उन हुक्मरानों की है जो इसको तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं। कल अगर पूछा जाएगा तो वो सवाल उनसे भी किया जाएगा। ए गर्ल हु वाज बरीड अलाइव इज मेड टू आस्क फॉर व्हाट क्राइम शी हैड बीन किल्ड। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, चाहतों की रगें खुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बन चुकी है। एक बात फिर सुनिए, हमारे उमर जलील साहब, आपकी नजर है कि ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, अब जमीन पर तो कोई आवाज नहीं आ रही है, ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, चाहतों की रगें खुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बन चुकी है। लहू में तर है बशर का चेहरा और सारी जमीन गाजा की जनाजा बन चुकी है। చెరిపేయడానికి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో అది దాని వెనుక ఉన్నటువంటి సామ్రాజ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం గమనించాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఇజ్రాయెల్ ది కల్ప్రిట్, ఇట్ ఈస్ ద ఇంపీరియలిస్ట్ అమెరికన్ నేషన్. It is nobody is safe in this world because of the flying up and peaceful movement, an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope, let it be a story. From the river to the sea. रहा है ఒకేలా తెల్లారుతుంది ప్రతిదినం, మినార్ల ఆసరాగా కపోటాల జీవితం. బాంబుల వర్షం మధ్య తెల్లారుతుంది కళ్ళపై ఎర్రజీర ఉదయం. ఎడతెగని ప్రతిఘటన మధ్య ప్రాణం విడుస్తుంది సాయంత్రం. స్వేచ్ఛ కోసం ప్రయత్నించిన ప్రతిసారి రెక్కలు తెగుతాయి మానవ హక్కుల విహంగాన్ని. Myself Ampul, and I'm a student in law. I'm doing LLB, and I brought my daughter with me. We both stand with Palestine, and we are against genocide. I can feel the pain in that poster. The mother carries her baby in arms. So we hear children cry. We see people die. A true-hearted person will now say, from the rivers to the sea, Palestine will be free. Seeing the people die is really painful. The thing which Israel is doing is definitely sinful. Thousands of innocent lives being killed in a day. Now all we are left with is to pray. Our hearts are burned into ashes. So many fights, so many clashes. We stand with the righteous and faithful ones. We are not scared of anything. కళ భూమి లేదు, ఆకాశము లేదు, ఉన్నవి రెండే, పొగ మేఘాలు, బూడిద పవనాలు. ఉన్నవి రెండే, ఒకటి మృత్యువు, రెండోది బీభత్సము. ఒకటి పైనుండి కురుస్తుంది, ఇంకోటి భూమి మీద పండుతుంది. తలదాచుకునే నీడుంటే తల్లులు తమ రెక్కల కింద పిల్లల్ని పొదువుకునేవారే. పొదువుకుని ఎక్కడికి పరిగెట్టాలి? ఆవాసాలు నేలమట్టమవుతుంటే
ఏ మైదానంలో ఏ చాటున నక్కి దాక్కోవాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా పైకప్పు చావే. నిరాయుధ పౌరుల్ని సామూహికంగా వేటాడే ఏకపక్ష యుద్ధంలో మైళ్లకు మైళ్లు విస్తరించే బూడిద గొడుగులకు నీడ ఉండదు. నిరాయుధ పౌరుల్ని సామూహికంగా వేటాడే ఏకపక్ష యుద్ధంలో మైళ్లకు మైళ్లు నీ కంచెలు లేని బాంబులు కొరవని నా సొంత నేల నాకు కావాలి. I request Aziz Saab to express his views within 1 minute. I am grateful to the organizer for giving me this opportunity. My name is Muhammad Abdul Aziz. My organization name is Movement for Peace and Justice Telangana. I am president of this organization. The theme of my poem is PIE Zameen Kutilat. This is the one verses of Holy Quran, and the meaning is a girl who was buried alive is made to ask for what crime she had been killed. That is the theme. ऐ मेरे खुदा, उस रोज़ मुझसे ये सवाल कर लेना, मुझसे पूछ लेना, मेरी मकतूली में मेरी मसलूबी में सब के सब शामिल थे, सब के सब मौजूद थे. और आज यानी गोया के ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन इन सब पर मेरा खून बहा वाजिब. आज ये सारे के सारे लोग जो तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं कि जो देख तो रहे हैं लेकिन मदद के लिए नहीं आ रहे हैं, ये सारे के सारे मुजरिम हैं. आजमाइश उन बच्चियों की नहीं है बल्कि उन हुक्मरानों की है जो इसको तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं. कल अगर पूछा जाएगा तो वो सवाल उनसे भी किया जाएगा. ए गर्ल हु वाज बरीड अलाइव is made to ask for what crime she had been killed. ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, चाहतों की रगें खुरे दे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बन चुके हैं. एक बात फिर सुनिए, हमारे उमर जलील साहब, आपकी नजर है कि ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, अब जमीन पर तो कोई आवाज नहीं आ रही है. ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, चाहतों की रगें खुरे दे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बन चुकी है. लहू में तर है बशर का चेहरा और सारी जमीन गाजा की जनाजा बन चुकी है. From BTS India to join to recite in English. I am reciting the poem A Letter from a Panther by Samir al-Qasim, who is a Palestinian poet. I may lose my daily bread if you wish. I may hawk my clothes and bed. I may become a stone cutter or a potter or a street sweeper. I may search in animal dung for food. I may collapse naked and starve. Enemy of life, I will not compromise, and to the end I shall fight. You may rob me of the last span of my land. You may dig my youth in prison holes. Steal what my grandfather left me behind, some furniture or clothes and jars. You may burn my poems and books. You may feed your dog on my flesh. You may impose a nightmare of your terror on my village. Enemy of light, I shall not compromise, and to the end I shall fight. Enemy of Bardar Tujhe Salam. I have used the simile of Hazrat Imam Hussain, who was martyred during in Karbala during 680 AD. He was the grandson of Prophet Muhammad. So he chose to die rather than bow his head. So that's what I'm saying, making a simile. जुल्मत के करबला में हुसैनी अलमबरदार तुझे सलाम, तेरी हमीयत तेरी बर्दाश्त तेरे इस्तक़लाल को सलाम. दिलो दमाग माऊफ है, हाथ शल है, मफलूज है हम, शर्मसार हैं, लाचार बने बैठे हैं हम. न तुम्हारे आंसू पहुँचे, दिलजोई तक न किए हम. ऐ लैला, ऐ हिंद, ऐ रजब, तुम्हारी भूख प्यास न बुझा सके हम. रोज़े महशर
क्या सूरत दिखाएंगे हम, रोज़े महशर क्या सूरत दिखाएंगे हम, फर्जंदान फ़लस्तीन तुमसे आंख न मिला सकेंगे हम। बहुत न कभी हुआ है न कभी होगा दुनिया में जुल्म का डेरा, न कभी నడుస్తున్న రక్తపు మడుగులో శ్మశానం ఇది. చొక్కాలో రంగులు కాదు, బిడ్డ గుండె నుంచి చిందిన రక్తపు మచ్చ. పాదాల్లో చెమట కాదు, పరిగెత్తిన ప్రాణాల వేదన. తల్లి చేతుల్లో బొమ్మ కాదు, శవమై మారిన పసివాడి శ్వాస. నిద్రించు బాబు అనే రాగంలో एक ऐसा राउंड ले लो। आप ठहरिए। रनिंग में वीडियो भी जैसा लेता है। बहाने वालों बेकसूरों का सदा खून बहाने वालों, रंग लाएगा ये मजलूम का खून भी एक दिन, रंग लाएगा ये मजलूम का ये खून भी एक दिन। सारे मासूमों को दुनिया से मिटाने वालों, सारे मासूमों को दुनिया से मिटाने वालों। सकते करे वो जुल्म, चलाए वो गोलियां लेके, करे वो जुल्म, चलाए वो गोलियां लेके। सजा फलस्तीन की जो है दबा नहीं सकते, सदा फलस्तीन की जो है दबा नहीं सकते। गजा से उनकी मोहब्बत मिटा नहीं सकते। एक मतलब चलो समाप्त करें। आप कब तलक हमको आजमाने वाले, आप कब तलक हमको, आप कब तलक हमको आजमाने वाले हैं। हम तो जख्म खा कर भी मुस्कुराने वाले हैं, हम तो जख्म खा कर भी। जलील शेख मौसम है कि कौन रहने आया है हश्र तक ज़माने में, कौन रहने आया है, कौन रहने आया है हश्र तक ज़माने में। तुम भी जाने वाले हो, हम भी जाने वाले हैं, तुम भी जाने दोबारा चल हो। कौन रहने आया है हश्र तक ज़माने में, कौन रहने आया है, कौन रहने आया है हश्र तक ज़माने में। तुम भी जाने वाले हो, हम भी जाने वाले हैं, हम तो जख्म खा कर भी मुस्कुराने वाले हैं,
اور بستیاں جلا کر بھی ایک کلو سماعت سنائے گا. اسی زمین کو اب آسمان لکھنا ہے, اسی زمین کو اب آسمان لکھنا ہے, تباہیوں کی نئی داستان لکھنا ہے, تباہیوں کی نئی داستان لکھنا ہے. غزہ میں بھوک سے بم سے مہتے اور معصوم مرے ہیں کتنے یہاں خاندان لکھنا ہے, مرے ہیں کتنے یہاں خاندان لکھنا ہے, تباہیوں کی نئی داستان لکھنا ہے. ایک 3-4 شعر اور نظم کی ہے, سماعت بڑھے گا. ہے فلسطین اب خون ڈوبا ہوا, ہے فلسطین اب خون ڈوبا ہوا, ہر طرف ظلم کی ایک یلغار ہے, اے خدا رحم کر تو فلسطین پر, اے خدا رحم کر تو فلسطین پر, تیری رحمت کا ہر ایک طلبگار ہے, اے خدا رحم کر تو فلسطین پر, تیری رحمت کا ہر ایک طلبگار ہے. وقت کے یزیدوں کا سارا غرور دیکھنا یہ فنا ہوگا ایک دن ضرور. وقت کے یزیدوں کا سارا I am grateful to the organizer for giving me this opportunity. My name is Muhammad Abdul Aziz. My organization name is Movement for Peace and Justice Telangana. I am president of this organization. The theme of my poem is PIE Zameen Qutilat. This is the one verses of Holy Quran, and the meaning is a girl who was buried alive is made to ask for what crime she had been killed. That is the theme. اے میرے خدا اس روز مجھ سے یہ سوال کر لینا, مجھ سے پوچھ لینا, میری مقتولی میں میری مصلوبی میں سب کے سب شامل تھے, سب کے سب موجود تھے, اور آج یعنی گویا کہ آن دا ڈے آف ریسرکشن ان سب پر میرا خون بہا واجب. آج یہ سارے کے سارے لوگ جو تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں, کہ جو دیکھ تو رہے ہیں لیکن مدد کے لیے نہیں آ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے مجرم ہیں. آزمائش ان بچیوں کی نہیں ہے بلکہ ان حکمرانوں کی ہے جو اس کو تصویروں کے اندر دیکھ رہے ہیں. کل اگر پوچھا جائے گا تو وہ سوال ان سے بھی کیا جائے گا. A girl who was buried alive is made to ask for what crime she had been killed. اے ارض و سما کے مالک, چاہتوں کی رگیں کھرے دے, ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بن چکے. ایک بات پھر سنیے, ہمارے عمر جلیل صاحب آپ کی نظر ہے کہ اے ارض و سما کے مالک, اب زمین پر تو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے, اے ارض و سما کے مالک چاہتوں کی رگیں کھرے دے, ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بن چکی ہے. لہو میں تر ہے بشر کا چہرہ اور ساری زمین غازہ کی جنازہ بن چکی.